Dulu lagi sekolah Kalau yang bagus kan itu yang paling susah. Nasi kuningnya 30 juta loh. Wah, tuh sampai dicipratin keringat ya waktu itu. Itu versi nomor 1. Look at the world, Oke, mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua. Please turn your Bible to the book of Joshua. Kitab Yosua pasal 1 ayat 10 hingga 18. Joshua chapter 1 and let's read together from verse 10 to verse 18. 1, 2, 3. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalani seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, ya Tuhan Allah kami. Biarlah Engkau menguduskan pikiran dan hati kami untuk dapat menerimanya. We have read your word, O Lord God, and now we pray, please sanctify our minds and hearts that we may receive it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 6, page 6 in the handout that you have in your hand.
Mari kita teruskan apa yang telah kita pelajari tentang kepemimpinan Yosua. So let's continue about leadership, especially leadership of Joshua. Mohon diperhatikan setelah Yosua menerima janji Tuhan dan tugas yang diembankan Tuhan padanya, ia langsung bertindak. Tambahkan kata bertindak. Please take a note. After Joshua received the promise of God and also the work that he had to do, he right away took action. Dari sini dapat kita petik satu pelajaran tentang kepemimpinan, yaitu begitu tahu jelas, tambahkan kata jelas, apa yang mesti dilakukan, seorang pemimpin harus bertindak. So here is something that we can learn about leadership. The moment a leader knows clearly what he must do, he must take action. Joshua tidak menunggu tanda lain atau melihat-lihat situasi atau perkembangan lain. Joshua does not wait for another sign. Or, I have to see how things are, what the situations are. No. Dan satu lagi, ia pun tidak memberi waktu yang lama kepada umat Israel untuk menyiapkan diri. And there's one more thing which is very interesting. He does not give a long time for the Israelites to prepare themselves to move. Ia hanya memberi 3 hari, tambahkan kata 3. He only gives them 3 days to prepare. Nah, Israel sudah menunggu. So this is the situation, guys. Israel is on the wait mode. They have been waiting. Sekarang Tuhan memberi lampu hijau, betul sekali. Tambahkan kata hijau. And now God gives them a green light. Tiba saatnya untuk bertindak. Now is the time to take action, to move. Mari kita coba terapkan di dalam kehidupan kita. Let's apply this to our situation. Salah satu kesalahan yang kerap diperbuat oleh pemimpin adalah terus memastikan. Tambahkan kata memastikan. Terus mempertimbangkan dan terus menunggu perkembangan. One of the mistakes often made by a leader is he or she keeps making sure, keeps considering, and keeps waiting for another development, another change. Sudah tentu pemimpin perlu berpikir masak sebelum mengambil keputusan. Namun sampai titik tertentu pemimpin mesti bertindak. Tambahkan kata bertindak. Baik itu maju, mundur, atau diam di tempat. Of course, a leader will need to think thoroughly, carefully before he makes a decision. But up to a certain point, a leader must take action. Be it move forward, move backward, or decide to stay. Pemimpin tidak bisa menggantungkan keputusan pada situasi. Tambahkan kata situasi. Atau pada orang lain. So you see, a leader cannot depend on the situation or somebody else. Ia harus mengambil keputusan itu. He has to make that decision. Saudara, kita ini memang bukanlah pemimpin kelompok besar, tapi kita ini masing-masing pernah memimpin orang di sekitar kita. Of course, we are not a leader of a great flock, of a great organization.
or a number of people. No, maybe we have only become a leader of one or two around us. Ya, tapi kita pasti pernah ingat ya, bahwa kadang kita harus mengambil keputusan dan kadang kita ragu. Ya, I'm sure we all can remember the time in which we had to make a decision, but then we weren't sure. Nah, saudara, sekali lagi kita perlu pertimbangkan semuanya. We need to consider everything. It's true. But up to a certain point, we must take action. Kita mesti mengambil tindakan. Ya. Saudara, kalau kita ini di bawah orang lain dan pemimpin kita itu terus nunda, akhirnya itu menimbulkan keresahan. But suppose we are under somebody's leadership and our leader keeps postponing making a decision, not taking action. What would happen to us? We would be restless. Ya. Sambung, pelajaran lain yang dapat kita petik dari kepemimpinan Yosua adalah ia menuntut pertanggungjawaban. Tambahkan kata pertanggungjawaban. Another thing that we can learn about Joshua's leadership is he asks for or demands accountability. Ia tidak sungkan untuk memanggil ketiga suku Ruben, Gad, dan Manasye dan menagih janji mereka untuk pergi menyeberang sungai Yordan. You see, he has no qualm summoning the three tribes, the Reubenites, the Gadites, and the Manasseh, and ask them to keep their promise, to cross the Jordan River. Saudara mungkin masih ingat bahwa ketiga suku ini meminta untuk dibiarkan menetap di sebelah timur sungai Yordan. You might remember that these three tribes asked to settle down on the east of the Jordan River. Tapi mereka memberi janji mereka akan turut pergi bersama saudara-saudara mereka masuk ke tanah Kanaan. But they gave their word to Moses that they would cross the river with their brethren and help them conquer the land. Nah, sekarang apa yang Yosua lakukan? Dia panggil mereka, dia meminta mereka menepati janji mereka. So what does Joshua do now? He calls them. He doesn't wait for them to come to him. He doesn't wait until they say, oh, you know what? We made this promise to Moses before. Now, what do you think about this promise? No, he calls them. And then he asks them to keep their word. So, he asks for accountability. Jadi kita lihat di sini Yosua menuntut pertanggungjawaban. Dia tidak berkata kepada mereka, saya sambung, karena kalian sekarang sudah menetap di sini, ya sudahlah, tinggallah di sini, tidak usah ikut berperang, jaga anak istri. Kalau kami perlu bantuan, barulah kami panggil kalian. No, he did not say that. He did not say to them, well, you know what? Since you have settled down, you might as well just stay. Don't worry about going with us across the river. Well, you take care of your wives and your children. If we need help, we'll call you. No, he did not say that. Kita tahu bahwa Israel tidak bergantung pada kekuatan sendiri. Dari semula Israel bergantung kepada Tuhan yang memberi kemenangan. Tambahkan kata Tuhan. We all know that Israel does not depend on their own strength. From the very beginning, they have always depended on the power of God, to give them the victory. Jadi Israel tetap dapat memenangkan peperangan melawan bangsa-bangsa di Kanaan tanpa bantuan ketiga suku ini. So, the logical conclusion is, well,
if Israel all this time has depended on God and it is God who has given them the victory, well, why should they need these 3 tribes? They don't have to make these 3 tribes cross the river and fight with them. No, God can give them the victory without the help of these 3 tribes. Nah, tapi ini. Namun bila itu yang dilakukan Yosua, maka ia akan memulai sesuatu yang buruk, yaitu mendidik orang untuk tidak bertanggung jawab. Tambahkan kata bertanggung jawab. Bahwa mereka bebas berjanji dan bebas tidak menepati janji. But if that was something that Joshua did, then Joshua would start a precedent, a bad precedent, which was telling people or teaching people to be irresponsible. You are free to make a promise, you are free to break your promise, and there will be no consequences. Puji Tuhan, hal itu tidak dilakukan Yosua. But thank God, Joshua did not do that. Stop dulu, saudara. Saudara, kita yang diserahkan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin, mesti selalu menyadari akan kebutuhan kita disukai orang. We who have been given responsibility to lead must be very, very aware of our need to please people, to make people happy. Saudara, ini bukan kebutuhan yang buruk daripada kita punya kebutuhan membenci orang, membuat orang benci kita. Yang lebih baik kan orang menyukai kita, ya. Of course, this is a good thing. It's not a bad thing. Rather than making people hate us, of course, it is better. It will be better off for people to like us, to be happy with us. Tapi saudara, sebagai pemimpin kita mesti jaga kebutuhan kita untuk disukai orang. Karena seringkali kebutuhan ini menghalangi kita menjadi pemimpin dengan baik. You know, we must really watch for this need for approval, for people's approval, yeah, to like us, because oftentimes this need render us ineffective as a leader. Saudara, kalau Yosua punya kebutuhan disukai orang, dia akan berkata kepada ketiga suku ini, udah dah diam-diam aja, nggak usah ikut perang. Mereka akan berkata, wah, Joshua ini pemimpin yang luar biasa, baiknya, bagusnya, baik dia orangnya. If he had told the 3 tribes, you stay, you don't have to cross the river, these 3 tribes would worship him, would adore him. What a great leader you are, Joshua. You know our needs, that we have our children here, our wives here, we have settled down here. Well, how can we leave them, make them all vulnerable to attack from other people around here? They would love him to death, but at a great price. And the price would be, he would instill something, a bad precedent, no accountability. You can do whatever you want, there will be no consequences. Tapi bila itu yang dilakukan Yosua, dia memulai sesuatu yang buruk. Engkau bebas berbuat apa saja tanpa ada pertanggungjawaban. Jadi sebagai pemimpin, inilah yang mesti dilakukan. Kita mesti melawan dorongan kita untuk disukai orang. As a leader, we must fight our need to be liked, to be approved of by others. Sambung. Pelajaran berikut yang dapat kita timba adalah pemimpin yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Tambahkan kata pemimpin. Bukan pengikut, pemimpin. This is the next lesson that we can glean. A good leader will bring about
will produce another good leader. Saudara, seorang pemimpin yang menciptakan pengikut yang baik may not be a good leader. You see, a leader that can make people good followers, he or she may not be a good leader. Tapi the proof of a good leader is he or she can produce another good leader. Saudara, coba kita perhatikan ya. Let's continue. Setelah mendengar instruksi Yosua, bukannya marah atau menggerutu, ketiga suku ini, Ruben, Gad, dan Manasye, justru tambah menghormati Yosua. Tambahkan kata menghormati. You see, after they hear what Joshua tells them to do, Joshua calls them and asks them to keep their word, to go across the river with the rest of the brethren. Instead of grumbling, instead of angry at Joshua, you know what? They even respect him more. Mereka tambah menghormati Yosua. Bukan saja mereka bertekad menepati janji untuk pergi berperang dengan saudara mereka, mereka pun memberkati Yosua. Kiranya Tuhan Allahmu menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. You see, not only did they express their intent to keep their promise to go to war with their brethren, they also blessed Joshua. May the Lord God be with you as he was with Moses. Saudara, orang yang memberikan berkat biasanya orang yang memimpin. Yang menerima berkat yang dipimpin. You see, usually the one who gives the blessing is the leader. And the one who receives the blessing is the follower. So when the people of the Gadites, the Manasseh, and the Reubenites bless Joshua, indirectly, they rise up. They climb the ranks, they become leader. They bless Joshua. Dan bukan hanya memberkati, mereka pun memberi ultimatum kepada saudara-saudara mereka dan memperkokoh otoritas Yosua. Not only did they bless Joshua, but they also give this ultimatum to their brother. And they strengthen, foster Joshua's authority. They say this, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak menaati perkataanmu, dia akan dihukum mati. They make this declaration to all, anybody who stands against your command and disobey you will be killed. Biasanya yang mengeluarkan perintah atau kata-kata seperti ini adalah seorang pemimpin. You got it. You see, only a leader has the authority and is supposed to say this kind of ultimatum. But now we hear this from the mouth of these three tribes. So you see, they become leaders. Ketiga suku ini sekarang bersikap matang, menasihati, dan menyemangati Yosua seperti pemimpin. Tambahkan kata pemimpin. Menasihati dan menyemangati orang yang dipimpinnya. These three tribes become so mature that they admonish Joshua and encourage Joshua just like a leader admonishes and encourages those who are under his leadership. Jadi seorang pemimpin melahirkan pemimpin. Pemimpin yang buruk melahirkan pemimpin yang buruk. Let's continue. You got it. Bila pemimpin yang baik melahirkan pemimpin yang baik, maka kebalikannya juga betul.
Pemimpin yang buruk akan melahirkan pemimpin yang buruk. Tambahkan kata buruk. If a good leader produces another good leader, well, the opposite is also true. Unfortunately, a bad leader gives birth to another bad leader. Di bawah kepemimpinan yang buruk akan muncul orang-orang yang mau memimpin namun secara salah dan tidak membangun. Under a bad leadership will come those who want to lead, but they do it in the wrong way and not in an edifying way. Sebagaimana dapat kita lihat baik dari sejarah Alkitab maupun sejarah di dunia, diperlukan waktu yang lama bergenerasi bagi suatu bangsa untuk melahirkan sederet pemimpin yang baik. Tambahkan kata baik. As we can see from the history in the Bible and in the history of the world, it takes a long time, sometimes generations, for a nation to come up with a good leader. Saudara, saya tidak tahu saudara punya pilihan partai dan saya tidak mau tahu. Dan saya tidak akan memberitahukan juga pilihan saya. Tapi ini yang saya mau katakan, ya. Saudara, menurut saya, setelah tinggal di sini 45 tahun, setiap presiden yang saya kenal, yang saya pernah di bawahnya di sini, menurut saya, presiden yang baik. Having been here for 45 years, I don't know about you, but I do think every president that we've had, to me, they're all good. Nomor satu, saudara, menurut saya tidak ada satupun yang naik menjadi presiden untuk mengumpulkan kekayaan atau kekuasaan. Tidak ada. Makanya I said, I don't care about your persuasion, so don't go there. Menurut saya, saudara, semuanya baik. Kenapa? Sebab semuanya memikirkan kepentingan rakyat banyak. Because everybody thinks about the greater good. They don't think about themselves. Saudara, kita nggak usah bandingkan dengan negara-negara di Amerika Selatan misalnya. Luar biasa. Tukar-menukar presiden begitu cepat dan kebanyakan semuanya mau memegang kuasa. Dan banyak sekali yang korupsi. We see in many different parts of the world. In Asia, in South America, in Africa, there are just so many who become leader because they want to accumulate wealth and centralize their power. But I must say, not in this country. Everybody to me has done their best to serve the people. Nah, saudara, ini yang saya mau ingin saudara-saudara ngerti. It took them a few hundred years to be in this stage. Perlu waktu ratusan tahun, saudara, untuk menjadikan negara ini seperti hari ini. Check and balances between the legislative body, executive body, judicial body, check and balances. It took them a few hundred years to be here. Jadi bersabarlah kita dengan bangsa dan negara kita pula. So we must be patient with our own people in Indonesia, which to me has actually made a leap for the better. Indonesia is far better today than years ago. But I just want all of us to know this. It takes generations to create a system in which the system will produce a good leader. Ya, mereka selalu katakan demokrasi adalah proses yang
belepotan, kotor, bukannya nggak bersih, tapi belepotan, nggak mulus. Tapi hasil akhirnya atau proses itu sendiri sesuatu yang baik. As people always say, democracy is a messy process. It's not a smooth process, but the process itself is a good thing. Ya, demokrasi, the voice of the people. That's what actually it means literally. Ya, jadi saudara, coba sekarang kita terapkan dalam keluarga kita. That's a good example for the people, for the nation. But now let's talk about our family. Saudara, berbahagialah kita yang dibesarkan oleh papa dan mama yang baik. Blessed are we if we were raised by a good father and a good mother. Jangan sombong sebab itu adalah anugerah. Ya. Do not brag, do not be arrogant because it is truly, purely grace. Kita tidak pernah beli karcis lahir di mana loh. We never bought a ticket where we wanted to be born and raised at. No. Jadi ada orang-orang saudara yang dibesarkan dalam rumah tangga yang luar biasa bermasalah. Melihat kepemimpinan yang bermasalah. Akhirnya setelah besar, memimpin istri anak-anaknya, atau memimpin suami atau anak-anaknya. Ada ya istri memimpin suami ya. Juga dengan tidak baik. Those who are raised by poor father, poor mother, with problems, they never got the chance to learn to become a good father or a good mother. But remember, they never chose to be born and raised there, never. The fact, if we have been born and raised in a good home, grace, no other explanation, just pure grace. Ya, karena memang akhirnya kita melihat ya, mempengaruhi kita. As we can see, how we were raised affects us. And sometimes it affects our children too. Mari kita akhiri. Terakhir, pemimpin yang baik menerima masukan, tambahkan kata masukan dari orang yang dipimpinnya. Lastly, a good leader accepts input from those whom he leads. Sewaktu mendengar ketiga suku ini berpesan kepadanya, hanya teguhkan dan kuatkan hatimu. Yosua menerima, tambahkan kata menerima. When Joshua hears the message and the blessing that these people say to him, be strong and be encouraged. What did Joshua do? He accepted. Dia tidak tersinggung. He was not insulted. He didn't say, what do you mean? I'm the leader here. Why did you say that to me? No. He submit himself before them. When they say, be strong, he said, yes. He didn't say, what do you mean be strong? I'm the one who has to tell you be strong. No. He said no. He said yes. He accepted. Ia tahu ia memerlukan mereka. Tambahkan kata ia memerlukan. Seperti mereka memerlukannya. He knows he needs them as much as they need him. Pemimpin yang baik tahu bahwa ia dan orang yang dipimpinnya adalah sesama manusia. Tambahkan kata manusia. A good leader knows that he and those whom he leads are simply fellow humans. Oke, saya sudah selesai. Coba tolong dimatikan. Terima kasih.